kuweza kufika siku ya leo. Maana ni kweli mkutano ulipangiliwa kama wanadamu, ni byukuri igikorwa cyapanzwe nk'abana b'abantu, lakini kwa upendo wa Mungu ametufikisha siku ya leo. Ariko kubw'urukundo rw'Imana twashitse kuri uyu munsi. Hivyo jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Lakini pia nishukuru baraza la wazee, nshimire kandi inama y'abatama lililoona vyema ya kwamba nipate nafasi ya kuweza kufundisha mkutano wote huu. Yabonye ko ari byiza ko no kwigisha igikorane. Mungu awabariki. Imana ibahezagire. Na leo ni siku yetu ya kwanza ya mkutano. No munsi wa mbere gutangura igikorane. Na mkutano wetu una kichwa cha somo. Igikorane cyacu kifise umutwe w'icigwa. Kichwa cha somo la mkutano wetu, umutwe w'icigwa cy'igikorane cyacu, ni alama za ubatizo wa Roho endelevu kwa kanisa. Ibimenyetso vya mpwemu yera bibandanya kwishengero. Alama za ubatizo wa Roho endelevu kwa kanisa. Ibimenyetso by'umubatizo wa mpwemu yera bibandanya kwishengero. Hilo ndilo somo letu ambalo tutaenda nalo katika mkutano mzima. Nico cigwa tuzobandanya muri gikorane, lakini hatuwezi kuziona alama tusipojua ubatizo wa Roho ni nini. Ntidushobora kubona ibimenyetso tutaramenya mubatizo ni iki. Lazima kwanza tuelewe ubatizo wa Roho ni nini. Tubanza gutahura mubatizo wa mpwemu yera ni iki. Ndipo tutaenda kuzijua sasa alama za huo ubatizo. Niho tuzomenya ibimenyetso by'uwo mubatizo. Na labda tu niahidi kwamba hizi alama tutaenda kuzipata siku ya Jumapili. Nsezerane ko ibimenyetso bibona ku munsi wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Basi andiko letu la msingi, icyanditswe dutangurirako, ziko andiko mbili. Hari ibyanditswe bibiri. Kuna andiko la unabii, hari icyanditswe cy'ubuvugishwa, kuna andiko la utimilifu wa unabii, n'icyanditswe cyo gushitsa ubuvugishwa. Hivyo andiko la unabii, icyanditswe cy'ubuvugishwa ni Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Tumabwizwa uko bwanditswe na Mathayo, sura yake ya 3, igice ni 3 na mstari wake wa 11. Murongo wa 11. Sura ya 3 Mathayo 3 Mathayo na mstari wake wa 11. N'umurongo wa 11. Soma kwa Kirundi tusikie. Mu Kirundi haravuga uko: ni ukuri jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane, ariko uzoza inyuma yanje andusha ubushobozi, ntibimbereye no kumukura inkweto. Uwo azobatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Amen. Kiswahili nasema hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Huo ni unabii. Ubwo n'ubuvugishwa. Lakini pia tusome Matendo ya Mitume. Dusome kandi ibyakozwe n'intumwa, sura ni ya 2, igice ni 2, mstari wake wa 1 hadi ule wa 4. Murongo wa 1 guza kuri 4 haravuga uko: umunsi wa Pentekoste ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe. Haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi, gikwira hose mu nzu bicayemo. Habonekera imbere imbeya zigabanganije nk'ibirimi by'umuriro, zibajako umwe. Bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Amen. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja.
kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Amen. Turagushimiye Mana yacu uri mwijuru, turakengurutse ubuntu n'imbabazi Mana watugiriye neza, utwemerera ko tuba bazima muri bazima b'uyu munsi. Nuhabwe icubahiro, iteka ridasanzwe twaruze kuno musozi w'Igorogota kugira ngo twumve amajambo yawe. Turi muri kino gihe nyene Mesiya, muri ino minsi turiko turibuka igihe abigishwa bawe, igihe za ntumwa zadugiye Yerusalemu mw'izina rya Yesu Kristo, bagiye kurindira isezerano, bamara iminsi 9 biyeza bitunganya barindira isezerano. Ku munsi ugira 10 ngo humvikane igihuhuta, ngo bose buzuzwa mpwemu yera. Natwe Mesiya turi hano kuri uno musozi, turagomba kuzura ubushobozi ugira kandi turagomba kubana nawe. Turagoye kaze na karibu, erega twokorana nk'uko twama turiko turakorana. Nihagira umuntu n'umwe Mesiya yaduze kuri uno musozi yaje aje kumva amajambo yawe mw'izina rya Yesu Kristo. Yesu biri inyuma ataha nk'uko yaje, ariko turagomba ubushobozi, turagomba guhinduka, turagomba ngo bama baduga bamanuka nk'imigenzo, turagomba impinduka mu bugingo bwacu, turagomba abantu bagirirwe neza muri iki gikorane. Kibi gikorane gitandukanye n'ibikone twakoze, bigaragare kuri Imana, abantu bakubone zo ukoze Mesiya. Urakoze kudukunda, uratugirira neza, urabana n'umukozi, porogaramu zose mu ngombo ukoze mw'izina rya Yesu tubisavyemo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kama nilivyotangulia kusema, somo letu ambalo tutaenda nalo kwa mkutano mzima Mukuratanguye kubivuga ikwane ko tuzobandanya alama za ubatizo wa Roho endelevu kwa kanisa. Ni bimenyetso bibandanya jamwe mu yera kwishengero. Lakini nikasema kwamba hatuwezi kuziona alama kabla hatujajua ubatizo wa Roho ni nini. Ariko ndavuga ati dushobora kubibona tutaramenya ubatizo wa mpwemu ni iki. Na yawezekana tukaona jinsi gani tunavyoweza kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Birashoboka tukabona ni gute dushobora kubatizwa muri mpwemu yera. Kwa hiyo ubatizo wa Roho Mtakatifu, ubatizo wa mpwemu yera, kama ulivyotabiriwa katika Mathayo 3:11, nkuko wavugishijwe muri Mathayo 3:11, na uweza kukamilishwa au kuthibitishwa katika Matendo ya Mitume 2:1 hadi 4. Ubwo buvugishwa bugashika hajya ibyakozwe n'intumwa 2:1 kugeza kuri 4, na kudumishwa kwake no gukomezwa kwabwo ni jambo la muhimu sana katika kanisa la leo. Ni ingirakamaro mu ishingiro ry'uyu munsi. Lakini kwa ujanja wa mwovu Shetani, ariko ku mayeri y'umwa Satani, pamoja na itikadi yake, yani mafundisho yake, hamwe n'inyigisho ziwe kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuvyerekeye mubatizo wa mpwemu yera, ni jambo ambalo limesahauliwa sana. Ni kintu cibagiwe cyane. Limesahauliwa tangu karne ya 3 hadi ya 4 baada ya Kristo kupaa kwenda mbinguni. Kibagiwe kuva mu kinjana ca 3 kugeza ku ca 4 kuva Yesu Kristo aduze mu ijuru. Jambo hili limesababisha mtikisiko na poromoko vyatumye ihungabana kwenye umwili wa Kristo, kumubiri wa Kristo, na kukaa kwenye majina yenye sifa, no kwicara mu mazina ya rurangiranwa. Baadhi ya makanisa yanachukua majina yenye sifa, amwe mu mashengero atora amazina ya rurangiranwa, lakini kufuatilia habari za ubatizo wa Roho Mtakatifu hamna. Ariko gukurikirana amakuru y'ukubatizwa kwa mpwemu yera, na hiyo imesababisha kanisa nyingi vyatumye amashengero menshi kupoteza mwelekeo wa kiroho, gutakaza urutonde rw'impwemu, na kusimamia katika masuala ya kidini tu, no kuguma mu rutonde rw'idini gusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana nimeona vyema kwamba katika mkutano huu nico gituma nabonye byiza muri iki gikorane lazima tujifunze sana kuhusu habari za ubatizo wa Roho. Dutegerezwa kwiga kuvyerekeye kubatizwa kwa mpemu. Sifa za majina na makundi ya hayo makanisa ivye igugwangwa kwa mashengero niyo migwi zinachochea na kufurahia mgawanyiko wa makundi. Makanisa yanakuwa makundi bituma bigakomeza ukwigabanganya kw'imigwi katika mwili mmoja wa Kristo, mu mubiri umwe wa Kristo. Lakini ukisoma Waefeso, ariko usomye Abanyefeso, Waefeso sura yake ya 4, Abanyefeso gice ca 4 mstari wa 1 hadi ule wa 6, murongo wa mbere kugeza kuri 6, neno la Mungu linasema nini? Jambo ry'Imana rivuga iki? Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Kristo, katika Bwana, mwenende kama unavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha amani, mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja. Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Nico gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose, mufise ubugwaneza, mwihangana, mubabarirana, muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha umwami ubumwe buva kuri mpwemu umugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mpwemu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe, ukwizera kumwe, no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe, niyo Data wa twese, asumba bose, akoreshwa bose, ari muri bose. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mgawanyiko wa haya makundi, ukukwigabanganya kw'imigwi ambao umekuwa kinyume na maandiko, waje utandukanye n'ivyanditswe. Ndio maana Paulo akashauri kanisa la Efeso. Nico gituma Paulo yahanuye Abanyefeso, akawaambia ya kwamba ababwira uko ninawasihi mimi niliye mfungwa katika Kristo, ndabinginga nk'imbohe ya Kristo, mwenende kama mnavyostahili mwito wenu, mugende uko bikwiye mu muhamagaro wanyu, ambao kila mmoja ameitwa, umwe wese yahamagawemwo, alafu kwa unyenyekevu, kubw'uguca bugufi na upole, n'ubugwaneza, kwa uvumilivu, kwihangana, mkichukuliana katika upendo, mushiranako mu rukundo. Wapendwa, pasipokuwa na upendo hakuna chochote kinachoweza kuendelea. Bakundwa, atarukundo ntagishobora kubandanya, kwa sababu kama tutaombeana ni kwa sababu tunapendana, kuko nimba twosengiranira ni kubera ko dukundana, kama tutavumiliana ni kwa sababu tunapendana, nimba two kwihanganiranira ni kubera dukundana, lolote tutakalofanyiana ni kwa sababu tumefungwa katika upendo. Ico twofashanya cyose ni kubera tuboshwe mu rukundo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Alafu ndo akasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho, nukugerageza kubika ubumwe bwa mpwemu. Lakini endapo tutaanza kuweka mipasuko, hakuna umoja, ariko nikitandukanira ibice atabumwe. Na ndio maana nawaambia Roho ni mmoja, cyo gituma ndababwira ngo mpwemu numwe, kifungo cha amani, imbohe y'amahoro, Baba ni mmoja, Data numwe, mwili wenyewe wa Kristo ni mmoja, mwili wa Kristo numwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Tofauti na umoja lazima mtengano utajitokeza. Bitandukanye n'ubumwe ukwitandukanye bice kurusha. Na pakishakuwa mtengano ili kukusanyika inakuwa ni shida. Hamaze kwitandukanya ibice gusubira hamwe kiba ari kibazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Basi ngoja twende tuone kusudi la somo hili. Turabe intumbero ya kino cigwa. Hili somo linakuwa na makusudi matatu. Iki cigwa gifise intumbero zitatu. Somo letu linakuwa na makusudi matatu. Iki cigwa cyacu gifise intumbero zitatu. Kusudi la kwanza, intumbero ya mbere ni kupanua ufahamu wa Wakristo, nukwagura ugutahura kw'Abakristo katika kuelewesha swala la ujazo wa Roho, mu gutahuza ukuzuzwa kwa Mwemu. Huyo Roho anayetuongoza. Uwo Mwemu aturongora. Hata watofautishe ujanja wa shetani na ukweli wa Bwana kwa kanisa lake. Gutandukanya amayeri ya shetani kwishengero ryayo. Hilo ni kusudi la kwanza. Iyo ni ntumbero ya mbere. Kupanua ufahamu wa Kristo katika kuelimisha swala la ubatizo wa Roho. Kwagura ugutahura kw'Abakristo mu ntumbero zo kwigisha ukuzwa kwa Mwemu. Roho anayetuongoza. Mwemu aturongora. Hata watofautishe ujanja wa shetani na ukweli wa Bwana katika kanisa. Aho batandukanya amayeri ya satani n'ukuzwa kwa Mwemu yera kwishengero. Kusudi la pili, ntumbero ya kabiri, ni kuonyesha tofauti zilizopo kati ya ubatizo na ujazo. Ni ukwerekana itandukaniro riri hagati y'ukubatizwa n'ukuzuzwa. Alafu na umuhimu wake, akamaro kavyo, mambo hayo kwa kanisa, kwishengero. Maana ubatizo ni tofauti na ujazo. Uko ukubatizwa bitandukanye n'ukuzuzwa. Amen. Amen. Amina, amina. Amen. Lazima tuelewe kubatizwa ni kupi. Ni ngombwa dutandukanye ukubatizwa n'ukwahe. Alafu na kujazwa ni kupi. Ukuzuzwa n'ukwahe. Lakini yote yanaweza yakapitika kwa mara moja na usielewe hili ni lipi. Byose birashobora kuba mu mwanya umwe ntutahure iki ni icyahe iki ni icyahe. Kusudi la tatu, ntumbero igira gatatu, ni kuweka wazi alama za ubatizo wa Roho endelevu ili tuweze kujipima wenyewe sambamba na ukweli wa maandiko. Nugushira ahagaragara uku ibimenyetso bya Mwemu kwishengero bibandanya ngo dushire ukuri ahagaragara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama inasumbua leta mic. Nimba iri kwiragorana zana mikrofoni sanzwe. Basi tuone ubatizo wa Roho katika Biblia. Turabe ukubatizwa kwa Mwemu muri Biblia. Tuanze na ubatizo wa Roho katika Biblia. Duhere mubatizo muri Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Moja, maana ya neno ubatizo. Rimwe indangura kintu y'ijambo mubatizo. Ubatizo ni neno katika neno la Kigiriki. Umubatizo ni jambo mu Kigiriki linaitwa baptizo. Batizo. Hivyo hivyo tu. Uko nyene. Ikimaanisha kuzamishwa. Bisigura ngo kwibitwa. Kuzamisha au kuchopeka ndani ya. Kwibitsa muri. Hata kitu ikintu kiashirie kimekuwa na sura nyingine. Kigaragara gifite yindi shusho. Ninaamini mtu akiwa amevaa mavazi kama ninavyovaa, ndibaza umuntu yambaye inyambaro nk'iyi nambaye, alafu akizamishwa ndani ya maji, akibizwa mu mazi, mavazi yatakuwa ni haya. Imyambaro iguma ari nyene, lakini lazima yatachukua sura nyingine tofauti na jinsi ilivyokuwa. Impuzu zizana n'indi shusho itandukanye n'iyi. Kama ngozi ilikuwa zimeachia, sasa zitaanza kubana kwa ajili ya maji. Nimba impuzu zazindikwe cyane cyazimara nk'izinyegera. Lakini ninachokimaanisha mimi, ariko ico ngomba kuvuga jewe, ni kwamba kubatizwa ni kuzamishwa ndani ya. Kubatizwa nukwibizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. B, tuone aina za ubatizo. B, turaba ubwoko bw'umubatizo.
Kuna aina nyingi za ubatizo, hari ubwoko bwinshi bw'imibatizo, lakini hapa tutaona aina chache tu za ubatizo. Konga tuza kuraba ubwoko buke bw'imibatizo, na moja katika hizo chache, rimwe muri iyo mibatizo mike, ni ubatizo katika maji mengi. Ni umubatizo wa mazi menshi. Haleluya, amen. Ubatizo katika maji mengi tunaupata katika kitabu cha Mathayo. Umubatizo wa mazi menshi tusanga kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wake wa 18 murongo wa 18. Alafu Injili kama ilivyoandikwa na Yohana, tumabwiza uko bwanditswe na Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Cha 4 rimwe kugeza kuri 4. Hapo tutapata habari za ubatizo katika maji mengi. Aho tuhasanga amakuru y'umubatizo wa mazi menshi. Wakala wa ubatizo huu, ujejwe umubatizo ni mwanadamu. Ni umwana w'umuntu, ndiye wakala wa ubatizo huu, niwe asaga umubatizo. Ubatizo huu una kusudi hili. Umubatizo ufise intumbero, ni kuonyesha tumekufa na kufufuka pamoja na Kristo. Nukwerekana ko twapfanye na Kristo tukazuranwa nawe. Haleluya, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aina ya pili ya ubatizo, ubwoko bwa kabiri bw'umubatizo, ni ubatizo katika moto. Ni umubatizo uwo mu muriro. Huu tunaupata katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Tumabwiza uko bwanditswe na Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. Igice ca 3 murongo wa 11. Wakala wa ubatizo huu, usema kuwi mubatizo, ni Yesu Kristo. Ni Yesu Kristo. Mahali unapofanyika ubatizo huu, ahakorekeye umubatizo, ni katika ulimwengu wa roho, ni mu buryo bw'impemu. Haleluya, amen. Kusudi la ubatizo huu, intumbero y'umubatizo, ni kukuweka tayari upambane na milima, yaani majaribu. Nukukugira uwiteguye kugira ngo ugwane n'ibigeragezo. Aina ya tatu ya ubatizo, umubatizo ugira gatatu, ni ubatizo katika mateso. Ni umubatizo wo mu mibabaro. Ubatizo huu tunaupata katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka. Tusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka sura ya 12 mstari wake wa 50 ku murongo wa 50. Huu ni ubatizo aliopitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ni umubatizo yaciyemwo Yesu Kristo. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Lakini yupo mtu mwingine aliyepitia ubatizo huu. Ariko hari undi muntu yaciye kuri mubatizo. Nani anaweza kunikumbusha? Indeyo nyibutsa. Nimemsahau. Namwibagiye. Ayubu. Yobu. Na mwingine amesema na Paulo. Ndavuze ngo na Paulo. Ubarikiwe sana. Weza igwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu ikiwa Kristo alipigwa bakora 40 kasoro moja, nimba Kristo yarakubiswe ibimoko 40 haburamo kimwe, sasa Paulo alipigwa 40 kasoro moja mara 5. Paulo yakubiswe 40 haburamo kimwe inshuro 5. Ukisoma ile wa Korinto wa pili sura ya 11 mstari wa 24 utakuta hapo. Korinto wa mbere uhasanga ayo majambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawa nao wamepitia katika ubatizo wa mateso. Hawa nao baciye mu mubatizo w'imibabaro. Lakini aina ya 4 ya ubatizo, ubwoko bwa 4 bw'umubatizo, ni ubatizo katika wingu na katika bahari. Ni umubatizo wo mu bicu canye mu kiyaga. Amen. Amen. Amina, amina. Amen. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 2. Abakorinto ba mbere igice cha 10 ku murongo wa 2. Ni ubatizo ambao Israeli waliobatizwa walipotoka Misri kwenda Kanaani. Ni umubatizo abisraeli babatijwe bavuye muri Egiputa baja i Kanaani. Hawa wametembea na wingu kuwa kivuli mchana. Abo bajana n'igicu kiri hejuru yabo. Kwa sababu wingu lilikuwa likiwafunika, walikuwa wakibatizwa ndani ya wingu. Kuko igicu igihe cyabatwikira bariko rabatizwa muri ico. Na walipopita katikati ya bahari ya Shamu, bamaze guca mu kiyaga gitukura,
kuta mbili za maji zilivyosimama juu, impome zibiri z'amazi zari zihagaze, walivyopita ndani ya maji hayo, bamaze guca muri ayo mazi, ulikuwa ni ubatizo kwao. wari umubatizo kuri bo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Aina ya mwisho ya ubatizo, ubwoko bwa nyuma bw'umubatizo, ni ubatizo katika mwili wa Yesu. ni umubatizo wo mubiri wa Yesu. Warumi 6 mstari wa 3 hadi ule wa 7. Abaroma 6:3 kugeza ku 7. Lakini pia tunalipata katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 13. Rero kandi tubisanga mu Bikorinto wa mbere 12:13 na Wagalatia 3:27. Galatia 3:27. Wakala wa ubatizo huu umwene uyu mubatizo ni Roho Mtakatifu. ni mpwemu yera. Na kusudi la ubatizo huu, intumbero y'umubatizo, ni kufanyika wana wake Kristo, no guhinduka abana ba Kristo. Alama ya ubatizo huu, ikimenyetso cy'umubatizo, alama ya ubatizo huu wa mwili wa Kristo, kimenyetso cy'umubatizo mubiri wa Kristo, kuiyari kubatizwa katika maji, guhitamo kubatizwa mu mazi. Ina maana ni ubatizo ambao unaleta pia shauku ya wewe sasa ubatizwe katika maji. No mubatizo uzana umwiyumvo wawe ngo ubatizwe mu mazi, au ashirio la kuambatana na Yesu Kristo, cyanye ikigaragaza gukurikirana na Yesu Kristo, au kuzaliwa mara ya pili, cyanye kuvuka ubwa kabiri. Haleluya. Amen. Kuna ubatizo mwingine, hari uwundi mubatizo, ubatizo wa Roho Mtakatifu, mubatizo wa mpwemu yera, ambao tunaupata katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo. Tuusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo sura ya 3 igice ni 3 mstari wake wa 11. Mrongo wa 11. Wakala wa ubatizo huu, nyene umubatizo ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo. Mahali pa ubatizo huu, ahawe mubatizo ubera, ni katika ulimwengu wa roho, ni mu buryo bw'impemu. Kusudi la ubatizo huu, intumbero y'umubatizo, kutufanya tuwe viungo vya mwili mmoja wa Kristo, kutugira ngo tube ingingo za Kristo. Alama za ubatizo huu, ibimenyetso by'umubatizo, kwanza ni tunda la Roho, ni chamwa cy'impemu, ambalo tunalipata katika Wagalatia 5:22 na 23. mu Bagalatia 5:22 kugeza kuri 23. Pili, alama nyingine ya ubatizo huu, kabiri, ikindi kimenyetso cy'umubatizo, ni kunena kwa lugha, ni kuvuga mu zindi ndimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya mkutano. Amen. Ili tufahamu kwamba mtu amebatizwa katika Roho, kugira ngo tumenye ko umuntu yabatijwe muri mpwemu, lazima mmoja ya tunda la Roho lipatikane ndani ya mtu. ni ngombwa ko kimwe mu bizemwa bya mpwemu kibonekako. Awe mtu mwenye kujaa upendo, abe uwuzuye urukundo, awe mtu aliye na amani na watu wote, abe umuntu afitanye amahoro n'abantu bose, awe ni mtu anayefuraha, abe umuntu afite umunezero, ni mtu mpole, umuntu atekereje, ni mtu aliye na kiasi. umuntu afite urugero. Katika matunda yale 9, hata kama yasipokamilika yote, muri ibi byamwa 9 nubwo bitokwira byose, lakini moja wapo ya matunda hayo yaonekane ndani ya mtu huyo, kimwe muri ibyo kigaragara kuri uyo muntu. Haleluya. Amen. Hata watu watabaki wanashangaa, nubwo abantu bose batangara, fulani amekuwa amebadilika, nakari yahindutse, anakuwa anasema neno hivi asirudishe neno, ubu asigaye abwiga ukuntu asubiza ijambo. Kwa kweli Mungu ni wa ajabu. Zikuri Imana ni igitangaza. Haleluya. Amen. Hebu niombe tusalimiane namna. Sabe turamukanye mwinuku. Amen. 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 Na ishara ya pili, ikimenyetso cha ni kabiri, lazima huyo mtu anene kwa lugha. ni ngombwa uwo muntu avuge mu zindi ndimi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Tuone sasa maana ya ubatizo. Tubone idangura ku kintu y'umubatizo. Maana ya ubatizo katika Roho. Mubatizo mu mpwemu. Ubatizo katika Roho, mubatizo mu mpwemu,
Ni tendo ambalo Bwana Yesu katika ulimwengu wa roho, ni gikorwa Yesu mu buryo bw'impemu umzamini roho awe mwenye kumtawala. yibiza umukristo ngo arongorwe na mpemu. Kristo anamchukua muumini atora umukristo katika ulimwengu wa roho mu buryo bw'impemu, anamzamisha akamwibiza ili roho amfunike, kugira ngo mpemu amutwikire. ina maana muumini anakuwa amefunikwa na roho. Sigura uwa Kristo abatwikiriwe ni mpemu. Ikiwa tumeelewa maana ya kubatizwa, nimba twatahuye indagurakintu yo kubatizwa, ni kuzamishwa ndani ya, nukwibizwa muri. ndivyo na ubatizo wa roho ulivyo. Niko n'umubatizo wa mpemu umeze. Roho mwenyewe anamzamisha muumini ndani yake, alafu anamfunika yeye. Mpemu ubwiwe yibiza uwizera muri we akamutwikira. Kwa lugha nyingine anammiliki. Mu rundi rurimi ngo akamuganza. Hafanyi kwa kutaka kwake yeye, nakora kugugomba kwiwe, bali kwa kutaka kwa roho wakikubaliana. akora kugukurwa na mpemu basezeranye. Maana una uwezo wa kumkatalia, kuko ufise ubushobozi bwo kumwankira. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio sababu ya kusema roho wa nabii umtii nabii. Niyo mvo ivuga ngo mpemu yubaha roho wa manabii utii nabii. Impemu y'abavugishwa yubaha umuvugishwa. Ni yule roho anapotaka kuja kutenda kazi, nujya mpemu agomba kuza gukora igikorwa, na yawezekana kuna kazi nyingine inafanyika hapo, birashoboka waka hariho ikindi gikorwa kiyo kirakoreka ngaho, una uwezo wewe wa kumwambia urafise ubushobozi ati oya, hayo mengine uniachie mimi hapo nitayasema baadaye, ibindi rindira ndabivuga mu nyuma. Kwa sababu ni roho wa utaratibu, lazima kukubali. Uko ni mpemu y'urutonde ategeza kumvira. Ila anayebatizwa na roho ni mtu anayetawaliwa na roho. Ariko ubatizwa muri mpemu aganzwa na mpemu. Haleluya. Amen. Jambo la pili, cha kabiri, ubatizo katika roho, umubatizo muri mpemu, ni tendo ambalo katika hilo ni gikorwa muri ico Yesu umleta muumini katika ushirika wa mwili wake. Yesu azana umwizera mu gusangira kwiwe na kumfanya kuwa kiungo mojawapo chini ya mwili huo, nukumugira rumwe mu ngingo z'uyo mubiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisoma Wakorintho wa kwanza, somye Abikorintho ba mbere sura ya 12 mstari wake wa 12, 12 kuri 12 na mstari hadi 27, kugeza kuri 27. ni parefu kidogo, ni harihari gato. niombe utaenda kusoma ukiwa umetulia, uraza gusoma watekanye. Jambo la tatu, cha gatatu, ubatizo katika roho, umubatizo muri mpemu, ni tendo linalotukia mara moja katika maisha ya muumini, ni gikorwa kiba rimwe mu buzima bw'uwizera. Amen. 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 Nataka niweke hili jambo sawa, ngomba shire kino kintu ku rutonde. Narudilia, ndasubiramwo. ubatizo wa Roho Mtakatifu, umubatizo wa mpemu yera, ni tendo linalotukia, ni gikorwa kiba mara moja rimwe katika maisha ya muumini mu buzima bw'uwizera. Sasa ni hivi, nuku pale anapokujilia roho, iyo mpemu akujeko na kukubatiza, akakubatiza, moja kwa moja anapata makao ndani yako, rimwe na rimwe acaronka icicaro muri wewe. Ina maana wewe sasa ukifanya dhambi, wewe ukoze icaha, roho aliye ndani yako anadhoofika, mpemu ari muri wewe aranyohwa. Amen. Amen. Amina. Amen. Haondoki, ntagenda, anadhoofika, aranyohwa, na katika kudhoofika kwake, muruku kunyohwa kwiwe, anakuwa mshauri kwako, acaba umuhanuzi kuri wewe. hili ulilo